नमस्कार। गोटिए मन, गोटिए भाव, गोटिए प्राण दे जहाँ किछि कले भी सफलता मिलता ही मिलता है। आउ जदि ताहा दुईटी मन, दुईटी प्राण और दुईटी भाव होता है ताहले जानतु सफलता पाद तो छुईब छुईब आउ बहुत आगक मध्य ताहा चलीजिव। आज आम सेमती दुई जोड़ी संपर्क में आम आलोचना करवा, दुई जोड़ींकर संघर्षमय कहानी शुणा, सफलतार कहानी शुणा। जो दुई जोड़ी ब्रह्मपुर माटी, गंजाम माटी, दक्षिण ओडिशा माटी, ओडिशा रे तरुण और संतोष नामे परिचित, तांको मुहर शुणा। दुई जन जाक नृत्य जगत में निजर एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि कर पारचंती। आउ कहिया गले से माने दुई बंधु कि दुई भाई कि कौन से कथा मध्य किए ठहराई पारंतिनी। ये होचंती के तरुण आउ ये होचंती रवि सन्तोष पट्टनायक। उभय को मु स्वागत करुच्ची। निहात रूपे मु जानिया पे चाहिबी जे आपणकर दुई जोड़ी केबे ठारू इटा? इटा 2007 सर, 2007 रु आमे डांस क्लास स्टार्ट करलु रॉकस्टार नारे। मात्र हमर जोड़ी होची 2000 रु 2000 मसे। हां 2000। अच्छा 2000 रु 2007 भितर कोन? 2007 माने मोर मो सार थिले, रविर तांका सार थिले। जेतले हमरो किछि एडा लागि माने अलगा हबा पड़ला। जेतले अलगा हल्ला परे 2007 रु हमरो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भलो अछि कहि आमे मिसिकी स्टार्ट करलु रॉकस्टार नारे। ओके, माने दुई जोड़ी कथा जो आमे कहूचे ब्रह्मपुर माटी, गंजाम माटी, दक्षिण ओडिशा, ओडिशा रे गोटे समस्ते जानिचंती जे संतोष आ तरुणकर जोड़ी कौन। 2000 मसीहा रु आपणकर दुई जन भितर संपर्क थिला, भल पाइबा थिला, मिसिकी बुलुथिले, मिसिकी खाउथिले। किंतु 2007 रे से भितर आउ गोटे परिवर्तन आसिला जे आपण निज निज गुरु को छाड़ी के निजे दुई जन पाद थापिले नृत्य जगत रे, निजे गोटे अनुष्ठान गोटे गढ़िले। फर्स्ट ऑफ ऑल समस्त नमस्कार। आउ धन्यवाद देवी सार को जो कि आमको मत आउ तरुण को ये डाकी। थैंक यू सो मच। आउ तरुण जहाँ कहले जे आम प्रथम 2000 मिसी थिलु, माने मिसी थिलु जस्ट गोटे जो गोटे नुआ लोक जन नुआ लोक आम भेट करूँ। तापर आम बॉन्डिंग सेमती चली, बट सी तांकर गुरु पाखे डांस करुले, मु भी मो गुरु पाखे डांस करूली। तापर आम गोटे दिन बसिक भाविलु जे ना आम गोटे संस्था गोटे करवा निजर, जोटा कि आमर निजर थी। तो से 2007 आम गोटे भाविलु जे आमर गोटे निजर गोटे अनुष्ठान थी। से अनुष्ठान गोटे करूँ भाविलु, बट ता सहित गोटे गोटे परिचय गोटे दबार अच्छे। से परिचय आम जड़े भाई गोटे देते जोटा कि रॉकस्टार को आम जड़ित करूँ। समस्त गोटे भाई बड़ मैंने जी थे सहित आम मिसिकी गोटे छोट गोटे जनक घर ही आम शिखेलु। से आमर बॉन्डिंग स्टार्ट है, जोटा कि 2026 हो सारा। तो जर्नी गोटे जना पड़लानी, गोटे एड बड़ जर्नी हो। आम भी भावी नु कि आमर बॉन्डिंग सेमती कहीं बॉन्डिंग हूँ एमती गोटे जिनस विश्वास थाए कि ऊपर माने दुख आसीबो कि कष्ट आसीबो, फेलियर आसीबो, सब जिनस को आम पार करके आजिका डेट रे आम गोटे सुनामी परिचित गोटे पाइचु, जोटा कि लोकंकर भल पाइबा आमको आज पर्यंत देइचंती। झड़ आसू कि बन्या आसू कि बात्या आसू, से भल पाइबाटा अतुट रही, से विश्वासटा अतुट रही, तेबे जाई कहा जाय पारे जे प्रकृत बंधु, प्रकृत भाई, प्रकृत जोड़ी बोली। हाँ सर, एक्चुअली माने आमको बहुत भल लगे कौन है रॉकस्टार नाड़ा ए 2007 रु स्टार्ट जो है। आम जो दिजन मिसिकी जो बॉन्डिंग स्टार्ट है, तापर आमर माने तले भी आमर जे भाई मैंने अच्छे से भी अच्छा ना अच्छे राजा आर्या, तांके भी आम बहुत सपोर्ट कर आम दिजन सहित तांके भी गोटे 4 भाई। एक्चुअली आम 2 भाई अच्छी पूरा मार्केट जना पड़ी, मात्र आम बैक सपोर्ट तांके दिजन भी अच्छा कि जोटा कि अच्छा आसुन आग को टे लाज से सब तांके दिजन भी आम सपोर्ट करमती बहुत भाई मैंने आम सपोर्ट कर जे कि ना कहले केबे एंड भी हेनी विदाउट सपोर्ट। हाँ आउ बहुत भल कौन एक्चुअली आम जो 16 वर्ष है आज D16 करूँ, आम 16 इयर्स है आम जी बॉलीवुड एक्टर्स को हॉलीवुड को समस्त आनी पार्छ मैंने से एक्चुअली समस्त सपोर्ट सर भी मीडिया भाई मैंने तापर पॉलिटिकल तापर स्पॉन्सर आम जी लोक भी ब्रह्मपुर सपोर्ट कर बहुत ब्रह्मपुर एक्चुअली ओडिशा रे एति भी के भल पाइबाटा ब्रह्मपुर जी कला को जो सपोर्ट कर मार्केट रे जे तुम करूँ तुम पब्लिक को एंकरेज करूँ पिला पिला माने कि माने स्टेज देवाई जो मार्केट रे आमको ब्रह्मपुर जी सपोर्ट कर ऑल ओवर ओडिशा रे कोड भी पाइबे इंडिया रे भी पाइबे जे एति कला को आमको ब्रह्मपुर मार्केट भी सपोर्ट कर। कह जाए जो गोटे महोत्सव हुए कह जाए सी गोटे संगम स्थली कहार ना आयोजक
ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶକ ଆଉ କଳାକାର ତିନି ଜଣ ମିଶିଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ମହୋତ୍ସବଟା ଗୋଟେ ସଫଳ ହେଇପାରେ। ଏ ଯେମିତିକି କହିଲେ ଯେ 16 ବର୍ଷ ଧରିକି ଲଗାତାର ଭାବେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନଟା କେବେ ଦେଖିଲେ? କାରଣ ଆପଣମାନେ ଉଭୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶିଖୁଥିଲେ, ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିଲେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ତିଆରି କଲେ, ରକଷ୍ଟାର ତିଆରି କଲେ, ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରିଆଲିଟି ଶୋ କରିବା, ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ କରିବା, ଏସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା କେମିତି ଆସିଲା? ଏଇ ରିସ୍କ କେମିତି ନେଲେ ଆପଣ? हाँ एक्चुअली आमे जेतलो डांस करूथुलु आमे भी बहुत गुडे स्टेज शोज जाउथुलु ସେଇଠି ବି ହାରିଛୁ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ବି ହାରିଛୁ, ହାରିକି ହିଁ ଆମେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ସଫଳ ହେଇଛୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଥର ଭାବିଛୁ ନାଇଁ ଆମେ ବି ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବା ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବା ସେ କମ୍ପିଟିସନ୍। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିଭିରେ ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ଜଜେସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଜେସ୍ ମାନଙ୍କୁ। ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ କ'ଣ ନାଇଁ ଆମେ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିକୁ ଆଣିବା, ଏଇଠୁ ସେମାନେ ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ସିଲେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ସେଇଠୁ ହିଁ ଆମେ ଗଲୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଜେସ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିଲୁ। ଫ୍ୟୁଚର ଆମକୁ ବହୁତ ଲୋକ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ନାଇଁ ତମେ ଏମିତି କର ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବଲିଉଡ଼ର ଜଜେସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଲାଇଭ୍ରେ ଆଣିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସେଇକି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ଆମର ଗଞ୍ଜାମର କଳା ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଠୁ କ୍ୟାଚ୍ କରି ସେମାନେ ନିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଧାରଣା ଥିଲା। ଆମ ବି ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ ଯେମିତିକି ପ୍ରଭୁଦେବା ସାର୍, ରେମୋ ଡିସୋଜା ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବହୁତ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତିକା ଯାଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସୁଶାନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରୀ ସାର୍ ଯାଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟାର୍ ମାନେ ଯାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଫ୍ୟୁଚର ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି ପ୍ରଭୁଦେବା ସାର୍ ଆଣ୍ଡ ରେମୋ ସାର୍କୁ ବି ଆମେ ଡାକିପାରିବୁ, ଆମର ଭାଗ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହେଇଯାଏ। ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାଟିରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ଭାଇ ଯେମିତି କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଡ଼ି କହିଲେ ଯେ ଆମେ ହାରିଲୁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ବାଟ ଦେଖେଇଲୁ। ତ ଏଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ ସମାଜକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଆଗକୁ ସେଇଟା କେମିତି ରହିବ? ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ନାଁଟା ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନାଁଟା କେମିତି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଟିଭିରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉଛୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଯେ କି ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମସ୍ତେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବାନି। ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରଫେସନ୍ରେ ଅଛୁ ଭାବିକିରି ଆମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଲାଇନ୍ରେ ଯେତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯିଏକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିଭିରେ ଦେଖିକି ଆମେ ରହିପାରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଣିଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଜ୍ ଏ ପବ୍ଲିକ୍ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଜ୍ ଏ ମାନେ ପିଲା ଯାହା ଦେଖିପାରିବେ। ଯେଉଁ ପିଲା ଯାହା ନାଚୁଛନ୍ତି ଏଠି କାହେଲେ ଗୋଟେ ମାନେ କାହାର ନଜରରେ ସେ ପିଲାଟା ନାଚିକିରି ତାଙ୍କ ନଜରରେ ଯଦି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାବିବୁ ଯେ ଯାହା ଆମେ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ହେଇଯିବ, ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେବାକୁ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ, ସେ ସାର୍ ଏ ପିଲାଟା ବଢ଼ିଆ କରୁଛି ତ ସେ ପିଲାଟା ସେ ଯିବା ପାଇଁ ତାପରେ ମନ ତାପରେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ବି ପଇସା ବି ନଥିବ, ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହିଁ କରିପାରିବ, ସେ କିଛି ଜାଣିନଥିବ, ତାକୁ ୱେ ବି କେମିତି ଜାଣିବ ଯେ ସେମାନେ ଯଦି ଆସିଲେ ତାର ଲାଇଫ୍ ଯଦି ମାନେ ବଦଳିଲେ ଆମ ଲାଗିବ ଯେ ଆମେ ରକଷ୍ଟାର ଷ୍ଟେଜ୍ ଲାଗିକିରି ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ ଲାଗିକିରି ସେ ପିଲାର ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ହବ ବୋଲି କହିକିରି। ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନାଁଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏବେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାର୍, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଯାଉଛୁ ବାହାରେ ଯାଉଛୁ, ଏ ଯେ ଯେତିକି ରିଏଲ୍ ଷ୍ଟାର ମାନେ ପପୁଲାର ଷ୍ଟାର୍ସ ଆସିଲେ ଆମେ ରକଷ୍ଟାର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ନା ଯାଉ ତା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ହଁ ଆମେ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯାଇଥିଲୁ ହେଲେ ବହୁତ ପବ୍ଲିକ୍ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ୟୁ ସେଇଟା କହିଲେ ଆମକୁ ସେଇଟା ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ଏସବୁ ଖୁସି କାହା ଲାଗି? ୱିଥାଉଟ୍ ମିଡ଼ିଆ, ୱିଥାଉଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର, ୱିଥାଉଟ୍ ପଲିଟିକାଲ ସପୋର୍ଟ, ସମସ୍ତର ପୋଲିସ ମାନ ସପୋର୍ଟ, ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ ଲାଗି ଆମେ ସେ ଜିନିଷ କରିପାରୁଛୁ। ସୋ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଋଣୀ ସବୁବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରିକି ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଏମିତି ଥାଉ, ଆମେ ଆଗକୁ ଏମିତି ଯାଉ, ଆମକୁ ମୌକା ଏମିତି ମିଳୁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଚାନ୍ସ ଦେଉ। ଓକେ, ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଟ କେମିତି ଦେଖିଲା, ମାନେ ପ୍ରେରଣା କାହାଠୁ ପାଇଲେ? ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ରିଆଲିଟି ଶୋ, ଟିଭି ମିଡ଼ିଆର ରିଆଲିଟି ଶୋ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଇଣ୍ଡିଆ ଗଟ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟରେ ଯେମିତି ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାଟିର କ୍ରିଷ୍ଣାମୋହନ ପାଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଚମକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, 2009 ମସିହାରେ ଚମ୍ପିୟନ୍ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇଥିଲା, ତ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କହିଲେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଗଞ୍ଜାମକୁ କେହି ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କ୍ରିଷ୍ଣା ସାର୍ ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଥିଲୁ। ଭାଗ୍ୟ ଏମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ସାର୍ଙ୍କର, ଯିଏକି ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ଲୋକେ ଚିହ୍ନୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଜିତିଲେ ଲୋକେ ଜାଣିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଏମିତିକି ସେଇଠିରେ ବି ବହୁତ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସେଇଠିରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଜେସ୍ ମାନେ ଥିଲେ ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଥିଲୁ। ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ନାଁଟା ଗଞ୍ଜାମ ନାଁଟା ସେଇଠୁ ଆମର ଲାଗିଲା ଯେ ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ଆମକୁ ସେଇଠୁ ପ୍ରେରଣା ଆସିଲା, ନାହିଁ ଆମର ଗଞ୍ଜାମର ବି କଳାକାର ମାନେ ସେଇ ଜାଗା ଲେଭେଲକୁ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ପାଖକୁ କେବେ ନା କେବେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ଆପଣମାନେ ଅନବରତ ପ୍ରତିବର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ସଫଳତା ମିଳିଲାନି?
हाँ सर बहुत मिलला सर बहुत मिलला बहुत चांसेस भी हम पाउछु पिलाने जाइकरी ऑडिशन भी जाइथिले हमको से दीटा तीनटा राउंड गले तापरे तांको आउथरे कहले द बेस्ट करी गले आउथरे द बेस्ट जाई पारिया ए जो आ गोटे भाई जो रवि जो कहला गंजाम नाडा जो जानचंदले एक्चुअली गंजाम नाडा एक्चुअली समस्त जानिचंती मात्र हमर डांस प्रोफेशन रे एटा आगु को नहीं से कथा ही से कहउछते नाच क्षेत्र मात्र गंजाम अति सब बोले पे भलो खाली आउ अन्य प्रोफेशन रे समस्त आमे आमे डांस प्रोफेशन रे आमे कहि देछु मात्र गंजाम एक्चुअली समस्त जानिचंती सब प्रकार रे सेति भाईकर जहाँ कहबार थिला जे कला संस्कृति परंपरा तो आमर गंजाम माटी कहतु ब्रह्मपुर माटी कहतु निजर गोटे स्वतंत्र परिचय सृष्टि करछे किंतु एठी भी एमिति कलाकार रहउचंती एमिति कोरियोग्राफर रहउचंती जो माने कि जातीय स्तर रे गोटे चमक सृष्टि करि पारुचंती सेईटा निहात रूपे सेई आइडेंटिटीटा सेई परिचयटा सी देइचंती एहाको आमको स्वीकार करिया पड़िबो सर जेतेबेले आपण ए जो रियलिटी शो गुड़िक स्टेज शो गुड़िक करूचंती गोटे हाई बजेट रो गोटे करूचंती जोटा कि आमे देखुचे जे निहात रूपे कहिया गले ओडिसा रे ये गोटे जदि सेई रेंज रो आमे कहबा ये प्रथम बोली आमे कहले भूल हेबने तो ए रिस्क केमिति नउचंदी आपण कारण सबु पछर गोटे मुख्य जिनस हला अर्थ अछि तो सब किछि करा जाय परियो केमिति आपण एगुडा सब मैनेज करछन सर फास्ट ऑफ ऑल आम गोटे टीम बनाऊँ जोटा कि विदाउट टीम रे विदाउट सपोर्ट रे विदाउट स्पॉन्सर विदाउट सबकि रुहे कहीपारे सब कष्टा यहाँ गोटे 3-4 मंथ्स आम प्लानिंग करूँ कि जो मैंने कि नेशनल लेवल भी आस 500 पार्टिसिपेंट बाहर आसुँच रहा खाइबा जीवा आसवा विदाउट टीम विदाउट ये आम सब किसी करूँ आम गोटे चाहूँ से गोटे प्लाटफर्म पातु देखा बेले यहाँ गोटे ओडिशार भी गोटे गर्व लगुच जे कि समस्त आसतु ये पार्टिसिपेंट करूँ लोके चिन्हतु आमको यहाँ गोटे प्लाटफर्म अच्छी जोटा कि नेशनल लेवल जोटा कि पिला माने आसुचंदी जाउचंदी विनर होचंदी विनर बड़ कथा ना ये पिला जो आसिक पार्टिसिपेंट करछन सेटा आमको बहुत खुशी लगे विनर हबाटा तो लक ऊपर अच्छी जितवा हारिबाटा गोटे अलग प्रकार बट पार्टिसिपेंट करूचंदी बहुत खुशी लगुच प्लाटफर्म गोटे दबा कथा जमती कि भाई कहले जे बाहर 500 प्रतियोगी आउचंदी हमर ब्रह्मपुर माटी जो माटी रे आमे एटा करूचे एई माटी रो केते कलाकार को सुजोग दियाउची एक्चुअली ब्रह्मपुर माटी पाखापाखि 150-200 पार्टिसिपेट होती आउ बाहर पाखापाखि 400 लोक आसुँच माने एक्चुअली जो फर्स्ट कथा अच्छी जो आम किमी करपारछु एटा एक्चुअली पक्का प्लानिंग मु कहूँ सर एक्चुअली आम एटा 16 इयर्स है करछु माने 16 वर्ष है माने आज डेट कोरोना जदि न था 18 इयर्स होता है आमर फर्स्ट प्रोग्राम रो आमर बजेट है 15,000 रे 15,000 आम स्टार्ट कलु जोटा कि से आमर पेरेंट्स थे आम पाखे से 50टा पेरेंट्स थे जे 50टा पेरेंट्स इंटू 500 रुपीस लेके देवार सेबे 500 रुपीस इंटू 50 मेम्बर्स हेले सेति बजेट जेति होची ता बाद आ केति होची जे 500 गोटे बैनर देबे 500 हम लाइफ स्टार्ट हला गोटे बैनर आनिकरी मार्केट रे स्पॉन्सर एडवर्टाइजमेंट करिया पे 500 देबे तापर 700 इन 15,000 हला तापर बजेट 50,000 हला तापर बजेट 1 लाख हला 1 लाख पर तापर बजेट है 3 लाख है तापर 6 लाख है आज पाखापाखि 14 लाख पाखापाखि रिच होचु एले के माने एक्चुअली आमर पेरेंट्स पाखापाखि 300 पेरेंट्स अच्छे सर जे कि आमर एति भल पाए अच्छन पिला मानु को आपण सिखौचंती तांकर पेरेंट्स माने पिला माने पेरेंट्स जे कि छाड़ी की गले भी तांके सबल गुड जिन से कहिए तुम एडा गोटे प्रोग्राम करछो मनी इज मैटर नै मनी समस्त दे देबे मतलब तुम जो एडा ऑर्गेनाइज किमिति करछो सेटा के भी करि परिबेनी तुम एति दायित्व नै कि एति रेस्पॉन्स नै करछो बहुत लोक हमको मार्केट रे कि पेरेंट्स माने हो जी शॉप्स वाला हो समस्त सपोर्ट करछन तांके आगु भी बहुत लोक आसुनंती जे कि तांकर मन रे खुशी रे जा भी दउचंती आमर पछाड़े 200-300 लोक दौन सर आमको मार्केट रे सपोर्ट कर गोटे 200 मेम्बर सपोर्ट कर आगु भी आसना कहते तुम एमती कर आम तुम पचर बढ़िया कथा पर्दा पछर सहयोग करमती कि भाई कहले जे आपणकर तो बहुत पिला ये शिखुंट से आप तालीम दौरान बापा माँ मैंने तो निहाती चाहिए जो मो पिलाटा केमी स्टेज को जाऊ से क्षेत्र में आप कंप्रोमाइज करती कि जी जदि कहे मुझे भल बजेट टी देवी भल सपोर्ट टी करी मो पिला को स्टेज रे नाई सेमिति किछि नाई गोटे पिला जदि आम पाखु गोटे पिलार दायित्व आम जमी नबू 100 पिलार दायित्व सेमि आमर सब पिला समान नॉट मैटर कहीं ना आम से जगह गोटे पिला भल कर किसी भी तार चांस नहीं आम से जगह भी आम कंप्रोमाइज करूँ कहीं ना आमर आम गोटे टीचर एज ए टीचर काम कौन पिला को शिक्षा देवा सेटा कौ क्षेत्र में हो मनी इज नॉट मैटर जो माने केते जन भी गरीब पिला भी अच्छा
ଧନୀ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଆମେ କେବେ ବି କରୁନୁ ମାନେ ବଜେଟ୍ ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ପିଲା ଯଦି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ମାନେ ତାକୁ ଆମେ ପୁରା ଆମ ନିଜ ପିଲା ହିଁ ଆମ ନିଜ ପିଲାକୁ ପଛରେ ରଖିବି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ପର ପିଲାକୁ ଆଗକୁ କରା ବଢ଼ିଆ କଥା ନିଜ ପିଲାକୁ ପଛରେ ରଖିକି ଯେଉଁ ପିଲା ପାଖରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ନିହାତି ରୂପେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିବା ଦରକାର ତା ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର ତ ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଆପଣ ହଁ ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ସତ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଚାରିଲେ ଯେଉଁ ମାନି ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ବି ଆଗକୁ ଯାଇନୁ ଆମେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଅଛି ଆମର ହାର୍ଟ ଆମ ହାର୍ଟକୁ ଛୁଇଁକି ଆମେ କହୁଛୁ ସାର୍ ଆଜି 16 ଇୟର୍ସ ହେଲା ଆମ ପାଖକୁ ବି ଏମିତି କିଏ ମୋତେ କହିନି ଯେ ଆମେ ପଇସା ଦେଇଦେବୁ ଆମକୁ ଆୱାର୍ଡ଼ଟି କରିଦିଅନ୍ତୁ କି ପ୍ରାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ ଆଜି ହାର୍ଟ ଛୁଇଁ କହୁଛି ଆମେ ଜିନିଷ ମୁଁ ନାହିଁ ଯେ ଆମ ଟିମ୍ କିଏ ବି କରୁନୁ ଏଇଟା ଯଦି ଛୁଇଁକି ଯଦି କରୁଛୁ ଆମେ ଯଦି ମାନେ ଭଲ କରୁଛୁ ଭଗବାନ ଭଲ ହିଁ ଦେଖିବେ ଆମେ ଏ ଜିନିଷ କେବେ ବି କରୁନୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିବେଦନରେ ଅଛୁ ଯେ ଯିଏ ବି କେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ବି ଆମକୁ କହିବ ଯେ ଭାଇ ତାକୁ ଟିକେ ଆୱାର୍ଡ଼ କରିଦେବ ଆମେ ଏଇଟା କରିଦେବୁ ଆମେ କେବେ କରୁନୁ ସାର୍ ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଣ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେମିତି କହିଲେ ପୁରା ଛୋଟରୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ମନ ଦୁଇ ପ୍ରାଣ ଦୁଇ ହୃଦୟ ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସଫଳତା ପାଦ ଛୁଇଁଥାଏ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦୁଇ ଯୋଡ଼ିଙ୍କର ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ରିଲ୍ସ କରିକି ଯେଉଁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ କହିବେ ସାର୍ ରିଲ୍ସ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ 27 ଇୟର୍ସ ହେଲା ମାତ୍ର ଏବେ ଆମକୁ ହେଇଲା 40 ଇୟର୍ସ ହେଇଲା ମାତ୍ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ଆମେ ବି ଇନ୍ସପାୟାର କରୁଛୁ ଯେମିତି ଏବେ ପ୍ରଭୁଦେବ ସାର୍ ହଉ ଚିରଞ୍ଜୀବ ହଉ ଆମେ ଏମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ 70 ଇୟର୍ସ ହେଲା ତାଙ୍କେ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନେ ଦେଖି ଆମେ ବି ଟିକେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଉଛୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଫେସନ୍ରେ ଅଛୁ ଆମେ କିଛି ଆମେ ଯଦି ନ କରିକି ଛାଡ଼ିଲେ ଆମକୁ ବି ଲୋକ ଭୁଲିଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଯେ ଆମେ ଅଛୁ ବୋଲି କହିକିରି ମାର୍କେଟରେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ୱିଥ୍ ଆମେ ପ୍ରଫେସନ୍କୁ ଆମର ବି ଯେ ଗୁରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଗୋଡ଼ ହାତ ଚାଲୁଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଛି ବି ଆମକୁ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ସେତିକି କରିବାର ଅଛି ଆଉ ଏତିକି ସାର୍ ଆମର ଯେତିକି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛୁ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ସେତିକି ଆଗ ଆମେ ଶିଖାଉଛୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆଜିର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆଗକୁ ହେଇଗଲା ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ସାର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ମାନେ ସେ 18 ଇୟର୍ସ ପିଲାକୁ ଆମେ ତାକୁ ଗୁରୁ ମାନୁଛୁ ସାର୍ ହେଲେ ଆମେ ଡାକୁଛୁ ଆମେ ବି ତାକୁ ସାର୍ ହେଲେ ଡାକୁଛୁ ଭାଇ ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଶିଖେଇଦେ କାହିଁକି ନା ତୁ ଏବେର ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ପିଲା ତୁ ଏଇଟା କୋରିଓଗ୍ରାଫ କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ଯେ ଆମେ ବଡ଼ କେବେ ଭାବୁନୁ ଆମେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେତିକି ଜାଣିଛୁ ଏବେ କ'ଣ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନୂଆ ଚାଲିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସମୟ ବଦଳିବା ସହିତ ଯୁଗ ବଦଳୁଛି ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ରୁଚି ମଧ୍ୟ ବଦଳୁଛି ଏଣୁ ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଣ ବି ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିକି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେତେବେଳେ କି କୁହାଯାଏ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି ରୁହେ ମନ ଟିକେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରୁହ ଯଦି କିଛି ଦୁଃଖ ଅଛି ଦୁଃଖଟା ଅପସରିଯାଏ କିନ୍ତୁ ନାଚ କଲେ ଦୁଇଟା ଲାଭ ହେଲା ଯେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି ରହିବ ବଡି ମଧ୍ୟ ଫିଟ୍ ରହିବ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ଫିଟ୍ ବଡି ଫିଟ୍ କ'ଣ କହିବେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସରର ଗୋଟେ ଖାସିୟତ ରହିବ କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେତେ ଦୁଃଖ ହଉ କେତେ କ'ଣ ହଉ ପରିବାର ଜାଗାରେ କାମ ଜାଗାରେ କାହିଁକି ନା ସିଏ ବି ଗୋଟେ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେଉଛି ସର୍କସରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଜୋକର ତାଙ୍କର କାମ ସିଏ ବି ଗୋଟେ କଳା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି କହୁନି ଯେ ଇଏ ନାହିଁ ଆମେ ବି ଗୋଟେ କଳା ସିଏ ବି କଳା ସେ କେତେ ଦୁଃଖ ଥିଲେ କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ହଜାର ଲୋକକୁ ସିଏ ହସାନ୍ତି କାମ ଅଛି କାମ ଜାଗାରେ ପ୍ରଫେସନାଲି ଯେ ରହିଲା ସେଥିପାଇଁ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି କେତେ ଜଣ ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଦେଖୁଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପଡ଼ନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଦୁଃଖ ଥିଲେ ବି ସେମାନେ କ'ଣ ନିଜକୁ ତିଆରି କରନ୍ତି ମାନେ ସେ ଦୁଃଖଟା ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ରଖେ ସାର୍ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ରଖେ କ'ଣ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ସିଏ ଇଏ କରିଦିଏ ଯେଉଁଟାକି ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଆଜ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ହିସାବରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଗଢ଼େ ଯେମିତିକି ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ଗଢ଼ନ୍ତୁ ଯେ ସେମିତି ଆମେ ନିଜକୁ ଆମେ ଗଢ଼ୁଛୁ ସେଇଟା କେତେ ଟେନସନ୍ ହଉ ଯାହା ବି କିଛି ହଉ ଆମେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଯାଇକି ଏକାଳରେ ବି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯାହା ବି ଡ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଏ କ'ଣ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଜିନିଷ ଯାକ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ତରୁଣ ଆଉ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ଅନେକ ତ ସଫଳତା ପାଇସାରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋରେ ବହୁତ ନୂଆ ପିଲା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଛନ୍ତି କଳାକାର ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ କ'ଣ ଗୋଟେ ଥିବ ନା ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଅଛି ଗୋଟେ ମୋର ମନରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚରରେ ସତ୍ୟ କହୁ ସାର୍ ଆମେ ରକଷ୍ଟାର ନାଁଟା ତ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ରହୁ କି କାଲି ଆମର ପର ବି କିଏ ରହୁ ଆମର ଫ୍ୟୁଚର ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ କଥା ଅଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଲିଙ୍କ ହେଉଛି ଯେତିକି ଗଞ୍ଜାମରେ ପିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ପିଲା ଏ ପାଖାପାଖି ଯେତିକି ନିୟର ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଆମ ଲାଗି କିଛି ବି ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳୁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଆମେ ନା ଜାଣନ୍ତଲି ତାପରେ ଆମର ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଅଛି ଯେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୋମ୍ କରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ
ओल्ड एज एम करले आम समस्ते ओल्ड एज करिया रीजन फर्स्ट कथा अछि आमे जो रॉकस्टार फैमिली जेति अछु आमे समस्ते फर्स्ट गोटे एकाडी हेबु फर्स्ट मु सत कहू सर समस्ते काहे गोटे कथा कहि गोटे कथा नै आमे फर्स्ट एकाडी हेबु आमे सहित एकाडी हेबा पे रीजन भी अछि सर से एबे देखो एबे जिंदी टीम डाको 5टा ब्रांच 6टा ब्रांच मैनेज करछु सेतल भी 4टा 5टा परिवार जदी गोटे ओल्ड एज होम को आमे एडा करू हेले जण जणे 10टा 15 जन को फैमिली को आमे मैनेज करि परिया जदी मु एका करि परिए से 20 30 जन आका मैनेज करि परिया जदी 5टा अछि से भितर 150 लोक को आमे किछि ट्रिटमेंट करि परिया एबे ओल्ड एज होम रे गोटे पाखापाखि 30 40 जन बेसी हेई पारियनि काहेकि जने संभाल पारेनि से ताडू बेसी किछि करि पारेनि से 5 जन जदी आमे जदी थिबो बोल गेले 5 रे 150 लोक मैनेज करि परिया ओल्ड एज होम करि परिया तापर गरीब लोक को फ्री रे डांस सिखेबा आज हम पर शक्ति अछि हम कर दउछु जब जेतल 50 55 इयर्स हला पर भी से रॉकस्टार नाडा सब बोले रोवेल चाहूछु सब बोले इम्तिया का हमें प्लेटफॉर्म देबा पे चाहूछु आ बरमपुर को आगो को धरी जिया पे इच्छा हम निहाती रूपे ब्रह्मपुर सहर को लेकिन आम गर्व गौरव अनुभव करुचे ये माटी आमको बहुत किसी देछि एणु ये माटी को मध्य बहुत किसी दबार समय मध्य आसी जमती कि भाई कहले अर्थात आपणकर जोड़ी कहले जे माने तांकर इच्छा जो अच्छी जे शेष पर्यंत नाचुथिबे एका नचौथिबे माने निजे नाचिले जति खुशी अन्य को नचेले मध्य ताडू अधिक खुशी मिलता सेरा बहुत बढ़िया कथाटी कहले आमे चाहूँ आम लक्ष्य हूँ आमर आमे जति पर्यंत आमे अच्छू से पर्यंत आमर चालू आम पर भी यही संस्था माने स्टॉप माने गोटे जगह रही न जाओ आम पर जी अच्छा नुआ परवर्ती नुआ लोक आसवे सीटा को यही धारणा को आगे चलु आ गोटे भाई गोटे बड़ बढ़िया कथा कहले ओल्ड एज होम सेटा भी आमे बहुत आगु से ही कही मनरे थिला सेटा कहीं ना देखो आमे आसीचे खाली हाथ रे जीवा भी खाली हाथ रे आमे तो जानी पाउने आमे कौन करूचे कि पुण्य करुचे कि अपुण्य करुचे किछि भी मरिया पूर्व भी मु सब लोक को गोटे किछि भी भल काम करि जांतु कि जोड़ा कि लोकों को आमे मरिया पर भी लोके हमको प्रशंसा करंतु जोड़ा कि माने आज का डेट रे बहुत चलीछि माने जहाँ भी किछि चलीछि सेटा भी नहीं कहीं ना लोकंकर गोटे चिंताधारा रोचे कि माने आमे कौन करूचे आमे जोड़ा भाबी नथिबा सेटा हम हाथ रे हेई जाउछि सेति चलुचु आम पर भी यही संस्थाटा चालू ब्रह्मपुर ना हो गंजाम ना हो गोटे जिनस एमती गोटे चालू संस्थाटा कि समस्त को भल लगे जो कि आम पर भी लोके आमको मन रखु जे कि ना गोटे संस्था चली एमती भी आगु को चालू आमर ही जन्ममाटी कर्ममाटी आमको बहुत किसी देछि जहाक नहीं आम गर्व गौरव अनुभव करछे आसंतु ना आमे भी यही माटी को बहुत किसी दबा आज प्रसंग को ये रखा आपण साथी प्रकाश पट्टनायक विदाय दिंतु पुणी थे आउ के प्रश्न नहीं आप सहित जोड़ी हबू नमस्कार।